इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने। Soon, odia, na se panchali na se kunti na kunti জীবন দুইটি সাথে না সে বাবলু সত কথা বাপা তুই পুতরা বলছে কি তোতে বলছে হবা হবাই মালড়ি পারবাই ই পারবা পারো না নু কুটুমি তোতে ঘর ভিতরকে ঢুকি না পারো আরে তুই কমত আরে द्रौपदी जान बोली हाँ तीन पढ़ी जा बोली हंदा बोली नाले एक्चुअली द्रौपदी है तु तीन पढ़ी जो मुई तो इंग्लिश बही दरबार क्या दरकार छे अरे द्रौपदी कान सिने करू जा इटा सिने बो अरे द्रौपदी देखो ଆମର
हतमा पार्टी के गुटे आज्ञाटे आले और 10 टंगड़े देले ये दिल अच्छी खाना गाबो बोले और अरुण के नहीं कर देले हब है ये दिल अच्छी खाना थी अक्षय कुमार मरी नहीं लगा बाबू हंदा गालू जी खाना केंडा मागू जे ये दिल अच्छी खाना अमिषा पटेल होचे हीरोइन हेती हो हे गाना ते गाना हंदा संबलपुरी गाइजन भाले ये दिल अच्छी खाना নাই हो हेती गाना जोगेश जो रोल कर दिगा নাই যে কি টাইম পাস করছি हारी মারো কিছি কাবতে আর তু হিঙ্গ মন রে চরণ সন্ধান সামাজিক নাটক তুম গাই আমা গুহালরে বিষয় কিন্তু অরুণ ভাই নাও যে বাবুরে ষোহল কুঞ্জ কাଣା জমা নাই কার্তিক স্নান করুছ কাଣା জমা নাই মাস হতে চতুর্মাস স্নান যাত্রা করছ বৈশাখ মাস আমি তো বাবালকু অনুরোধ করছি হো কেনটা এই যদি সুলকুঞ্জ বাবদরে না জানি এই মুকুটটা एक्चुअली আমি বেণুকে পিন্ধাবার কথা না হো কেনটা अरे राफी टी हो रे दर्पण पानी अच्छे बेला मुर्दार बागी दिसलु अनुमान करूजो छी 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 तोर छुआ माने बड़ बड़ हेले न दाढ़ी का शरम दी धरु जुतु रे ए जे गुटे छुआटे कॉलेज जाइतिला बापा गो पैसा दे स्कूल फीस देनु बोला बिल्कुल ना तू पढ़बो बोला पढ़ नाला कररा चोरा वाला पले जे से तिरुपति लेखुची रामायण खंड असुज देख तो गौरा सल्ली आउ जेते कथा टिपू केना सल्लू जेते के रोज अरे नवदी पछाड़ी तुई परे गलु के रोज सुन के रोज 24 बरस से तुई सन्यासी है आबाद टेंशन नहीं बिल्कुल नहीं का होचेली को कहानो देखे मोए जी रहे तोर लागी हरे तोर लागी तो हेला बदना ये प्यारा जिंदगी
পুরন্দর গানাটা গাবু তো নট নাগর যা কর হে যা কর হে গাবু তো তোর লাগি রে টাটা পুরন্দর টাটা এ কুরকুরি খাবু আলু চিপস খাবু হীরা নীলামতি হীরা নীলামতি হীরা নীলামতি ছুয়া মানকু ঘিরে বলতু কেবে আর হেডকি আইন করতু বলে ହଁ লাগতা টেড়ে মেড়ে আর আলু চিপস ভিতরে পার্থক্য কোন জানছু কিনি সেটা গোল গোল হইকি লমা হইতিছি আর আলু চিপসটা পুরো পাতলিয়া পাতলিয়া তুই এতি কথা কেন জানবো গিল্লু না কেবে তোর লাগি তো হেলা বল रे चाबी दिया पुतली के तुई चाबी दिया पुतली बाबू कंठ आज पूरा बर्बाद है गुलो सुंदरी तुम कंठ तो बेले बेले एमती हुए नहीं आई ठिकड़ी देखे नेलु सब तो चिड़िया फिटू जे सर फैलू ना তোর কথা ভাবছে মুই বসি রাতি দিন ফিরিয়ে বলি করি সে বুঝে তো তোর লাগি হায় তোর লাগি তোহরা পর चाह देलु थुई यार एटा का बले कण चीनी ना देगिरी बनै जन का फिकी नु जे तुमर घरे हंदा थाली थाली फिक्सु चा इनो फिकु जो जे श्री कृष्ण प्रेम राधा रमणी मोरी बुलाका kirtan ना नाचवालू हला इधर सभा दो जन का श्री राम बोलते हैं ए भाई बुझलो बुझलो भाई ए भाई जानू ये बाद्य हाँ बोलबे तू क्या कर बैठ के नेनु बाद्य हाँ बोलबा लेकिन ना बाद्य हाँ अरे ये बाबलू के पजरा तो पहला पीरियड न हुड़ला न मुई का हला रे बाबू बोलिए तुम पड़ जी श्री कृष्ण
अरे बाजू छे बाजू छे बाजू ए निर्मल बुढ़ा बहुत दिला काल का निर्मल बुढ़ा बहुत दिला कोठिया शिकला कहाँ कलो बेला अरे मृत्यु परे कुटू छे गो कुटू जमीन कुट फिर 50 का तमा कुट এটা ফটে নে তো খুঁটি খুঁটি তুই বাগান বাড়ির বলদ মুঠ ঠিয়া রহিতা তুই पीछे काम है পয়সা দেবে গাঁ ভালে বুঝু नहीं পয়সা দেলা বেলা আজ্ঞা মতে দেখাবো हां কেনতা সবু পয়সা নেছু যে দেখমি দাঁত দেখাই নইছে ছড়া ছড়া দাঁত পিলা তোর ফোলেনি বাগা খুলি বেলা তারা দুসরা হয়ে যাবো झूले झूले